Je pense donc je suis. Aujourd'hui, je poursuivrai avec vous les aventures d'Ali Baba et les 40 voleurs. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، اليوم سأتمم معكم مغامرات علي بابا والأربعون لصا، ويمكن لكم الرجوع إلى الجزئين الأول والثاني لمعرفة أطوار القصة. Quand les voleurs reviennent à la grotte, leur chef pousse un grand cri. Oh! Le corps n'est plus là! Il manque plusieurs sacs d'or! Nous sommes perdus! Il faut trouver l'homme qui entre ici! Bien sûr, il faut trouver cet homme! Alors, voilà ce que nous allons faire. L'un de vous ira à la ville et demandera si quelqu'un est mort dernièrement, comment il est mort, où il habitait. عندما عاد اللصوص إلى المغارة، صرخ الزعيم بقوة: أوه! الجثة ليست هنا، وينقص بعد أكياس الذهب. لقد ضعنا. لا بد من إيجاد الرجل الذي دخل هنا. نعم، يجب إيجاده. الرجل. إذن انظروا ماذا سنفعل. أحدكم سيذهب إلى المدينة وسيسأل هل مات رجل مؤخرا، وكيف مات، وأين يسكن. Mais attention! Celui qui reviendra sans résultat ou se trompera sera un homme mort. Je le tuerai moi-même. Moi, je partirai. Je suis prêt à donner ma vie pour le bien de tous. Le lendemain de bonne heure, notre voleur s'habille en marchand et se rend à la ville. Par coïncidence, il arrive chez Baba Mustapha, le célèbre tailleur. ولكن حضاري، الذي سيذهب ويعود بدون نتيجة أو يخطئ إنه رجل ميت. سأقتله بنفسي. أنا سأذهب. أنا مستعد لإعطاء حياتي من أجل مصلحة الجميع. وغدا في الصباح توجه باكرا بعد لباسه لباس التاجر إلى المدينة، وبالصدفة توجه عند بابا مصطفى الخياط الشهير. Bonjour monsieur, vous vous mettez à travailler très tôt. Il fait encore sombre dans votre boutique. Comment pouvez-vous y avoir alors que vous êtes vieux? Mon beau monsieur, on voit bien que vous n'êtes pas de cette ville. Je suis peut-être vieux, mais j'ai encore de bons yeux. Il y a encore quelques jours, j'ai même cousu un mort dans une pièce beaucoup plus sombre que ma boutique. Qu'est-ce que vous dites là, monsieur? Mais c'est impossible. Personne ne peut coudre un mort. Vous avez peut-être rêvé. صباح الخير يا سيدي. أنت تبدأ العمل باكرا. المحل لا زال عندك مظلما. كيف يمكن لك أن ترى وأنت رجل عجوز؟ سيدي الطيب، يظهر عليك أنك ليس من المدينة. يمكن أن أكون عجوزا، ولكني أرى جيدا، أو نظري جيد. مرت أيام فقط، لقد خدت فيها جثة ميت في غرفة أظلم من هذا المحل. Qu'est-ce que vous dites là? ماذا تقول هنا؟ هذا مستحيل. لا أحد يمكن له أن يخيط ميت. يظهر عليك أنك كنت تحلم. Non, monsieur, je n'ai pas rêvé. Je sais très bien ce que je dis. Oh, mais il me semble que vous voulez me faire parler. Alors je ne veux dire rien de plus. Mon bon monsieur, je trouve votre histoire très drôle et je ne peux pas vous croire, à moins que vous ne montriez
la maison où vous avez cousu ce mort. Vous montrez la maison? Mais je peux pas. J'avais des yeux cachés par un mouchoir. Une dame m'y a conduit. Faisons la même chose alors. Je vous cacherai aussi les yeux avec un mouchoir et vous essayerez de vous rappeler le chemin. لا سيدي، لم أكن أحلم. أعرف جيدا ما أقول. أوه، أنت تريد أن تجعلني أقول أو أتحدث. إذا لن أخبرك شيء بعد ذلك. لا سيدي الطيب، لقد وجدت قصتك غريبة وأريد أن أعرف، ولن أصدقك حتى تريني المنزل الذي خط فيه الميت. أريك المنزل؟ لا يمكن. لقد كانت عيناي مخبئتان بمنديل، وامرأة ما هي التي قادتني. سنفعل نفس الشيء. سأخبئ عيناك بالمنديل وستحاول أن تتذكر الطريق. Le voleur donne quelques pièces d'or à Baba Mustapha pour l'encourager à accepter. D'accord, monsieur, je vais essayer de retrouver cette maison. Les yeux bandés, Baba Mustapha marche comme un aveugle. Après quelques tâtonnements, il arrive juste devant la maison d'Ali Baba. Sans que Baba Mustapha s'en aperçoive, le voleur met une petite croix sur la porte avant de s'en aller. أعطى اللصة قطعا ذهبية إلى بابا مصطفى من أجل تشجيعه للقبول. حسنا سيدي، سأحاول أن أجد هذا المنزل. عيناه مخبئتان في المنديل. بابا مصطفى كالأعمى بدأ يتحسس طريقه، وبعد عدة محاولات وصل إلى أمام منزل علي بابا. من غير أن يلاحظ بابا مصطفى، وضع اللص علامة صغيرة بجانب بيت قبل أن يذهب. Un instant après, Morjana sort de la maison pour aller faire des courses. À son retour, elle remarque la croix sur la porte. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un veut sûrement du mal à mon maître. Pourquoi est-ce que je ne mettrai pas de croix pareilles sur toutes les portes voisines? Revenue à la grotte, le voleur dit à ses camarades qu'elle a trouvé la maison de l'homme cherché. Son chef le félicite. Camarades, partons tout de suite. Rendez-vous à la grande place de la ville. Votre camarade et moi, nous allons voir la maison. Et nous vous rejoindrons là-bas. بعد عدة لحظات، مورجانا خرجت من المنزل من أجل التسوق، وعند عودتها لاحظت وجود علامة على الباب. ما معنى هذا؟ لابد أن أحد ما يريد شرا بسيدي. لماذا لا أضع علامات في جميع مثل هذه العلامة في جميع الأبواب الجيران؟ عندما عاد اللص إلى المغارة، أخبر أصدقاءه بأنه وجد الرجل مبحوث عنه. هنأه الزعيم. رفقائي، لنذهب الآن. موعدنا في الساحة الكبيرة في المدينة. أنا وزميلكم سنذهب إلى المنزل، وسنلحق بكم بعد ذلك. Arrivés dans la rue où se trouve la maison d'Ali Baba, les deux voleurs sont très surpris.
Je crois que c'était si, chef. J'ai mis une petite croix sur la porte, regarde. Mais il y a des croix pareilles sur toutes les portes, misérable. Partons. Tu sais très bien ce qui t'attend. Les voleurs retournent tous à la grotte et leur malheureux camarade est tué devant eux. بمجرد الوصول إلى الشارع الذي يوجد فيه منزل علي بابا استغرب اللصين. أظن أن هنا يا زعيم قد وضعت علامة صغيرة على الباب. انظر. ولكن توجد علامات مثلها في جميع الأبواب. أيها البائس، لنذهب. أنت تعلم جيدا ماذا ينتظرك. اللصوص عادوا جميعا إلى المغارة وصديقهم المسكين قتل أمامهم. Un autre voleur demande à tenter sa chance et promet de trouver la maison, mais il échoue aussi, comme le premier, et est tué devant tous ses camarades. Finalement, le chef décide de se rendre lui-même à la ville, afin de chercher la maison. Avec l'aide de Baba Mustapha, elle la retrouve facilement. Le chef passe et repasse devant la maison d'Ali Baba. Elle la regarde avec attention. لص آخر طلب أن يحاول حظه ووعد بأن يجد المنزل، ولكنه فشل أيضا. مثل الأول قتل أمام زملائه. أخيرا قرر الزعيم أن يذهب بنفسه إلى المدينة ويبحث عن المنزل، وبمساعدة بابا مصطفى وجده بسهولة. الزعيم مر مرات عديدة أمام منزل علي بابا ونظر إليه بتمعن. Quand il retourne auprès de ses camarades, Écoutez, chers amis, à présent je connais très bien la maison. Je pourrais m'y rendre les yeux fermés. Mais j'ai une idée. Nous allons acheter 19 ans et 38 jarres. On remplira d'huile l'une de ces jarres. Puis, vous vous cacherez dans les autres, chacun dans une jarre. وعندما عاد إلى رفقائه أنصتوا إلي أصدقائي الأعزاء. الآن عرفت المنزل جيدا. يمكن لي الذهاب إليه وعيناي مغمضتان. ولكن عندي فكرة. سنشتري 19 حمارا و38 جرة، وسنملأ جرة منهم بالزيت، والباقي ستختبئون فيه، كل واحد منكم في جرة.